Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang kedua, hal al-faitatu ana ta utawi salat kang pot fil hadari ing dalam umah. Hal al-faitatu ana ta utawi salat kang ketinggalan atau salat kang pot fil hadari ing dalam umah iku tuk soru den kosor, iku tuk soru ulih den kosor tidak udiat ing dalam nalikane den kodoni fisafari ing dalam lelungan amla utawa ora. Pertanyaannya, apakah sholat yang ketinggalan, artinya punya utang sholat di rumah lalu bepergian, lalu ingin mengkodok dalam bepergian, apakah mengkodonya boleh dikosor apa tidak? Misalnya yang ketinggalan sholat duhur, punya utang sholat duhur satu, terus bepergian di jalan ingin mengkodok karena dia musafir, kodoknya mau kosor sekalian, boleh apa tidak? Dim jawabannya latuk soru ora ulih dikosor, latuk soru ora ulih dikosor. Khilafan halal nulayani lil muzani maring imam muzani. Yang sahih tidak boleh, tapi imam muzani berbeda pendapat, boleh menurut imam muzani. Haitsu qala ing dalam dinggon ngendika, haitsu qala ing dalam dinggon ngendika sapa imam muzani. Ngendikane muzani ya juzu wenang apa al-qasru qasar. Iktibaran kono alat iktibar ngarati tembungan di halil qadar iklawan tingkai qadar. Kama kaya dene keterangan fi Syarhil Kabir dalam kitab Syarhil Kabir Rafi'i kadya Imam Rafi'i al-juz'a ar-rabi as-sahih 457 mahalul qasri utawi pangganane ngosor iku kullu sholatin saben-saben sholat sifatnya sholatin rubaiyatin kang patang rakaat muaddatin kang ada salat syarat sebuah sholat bisa dikosor itu harus sholat yang 4 rakaat dan harus sholat yang ada bukan qadha fis safar ing dalam lulungan wa dzakaran nutur Sopo Ghazali, Sopo Imam Ghazali fil wasit ing dalam kitab wasit qoyidan ing qoyid akhara kang weneh wa huwa utawi qoyid sing weneh qoyid embel-embel yang lain iku ayyudrika yen to nemu sapa wong waqtaha ing waktune muaddatin salat adda waqtaha ing waktune salat adda fisafari ing dalam lelungan lil mas'alati kadu krono lil mas'alati krono masalah alati masalah sila alati taktikang teko opo masalah ba'da hadal fasli ing dalam sakwise iki fasal payok reju mongkoden kecuali akan atau den jaba akan dikecualikan payok reju mongkoden jaba akan atau dikecualikan anil ruba'iyah saking dawuh ruba'iyah opo al-maghribu sholat maghrib wa subuh dan sholat subuh. Karena sholat kosor harus sholat yang 4, maka sholat maghrib dan sholat subuh tidak boleh dikosor. Kalau kosor mengkorana kosor iku mujud, kalau kosor mengkorana kosor iku mujud fihi ma ing dalam maghrib lan subuh bil ijma'i kelawan sepakate ulama, bil ijma'i kelawan sepakate ulama. Walau rajulan dan jaba akan dikecualikan anil muaddati saking dawuh muaddah, saking dawuh sholat sing ada bisafari ing lelungan opo al-maqdiyatu sholat qadha, maka bagi syaratnya harus sholat yang ada, maka mengecualikan sholat qadha, tidak boleh dikosor sholat qadha. Ini pendapat yang pertama yang sahih. Wa yang darulan dan tingali fiha ing dalam maqdiyah, wa yang darulan dan tingali fiha ing dalam maqdiyah opo ingkanat lamun ono opo makdiyah, opo ingkanat lamun ono opo makdiyah alaiku faitatal hadari sholat pote nang umah, sholat pot sing nang umah. Oleh karena sholat pot sing nang umah falaya juzu mongko ora wenang lil musafiri kadhe wong sing lelungan apa qasruha
apa qaswa ngosor sholat sing pot nang rumah. Tidak boleh sholat yang ketinggalan di rumah kok difoto nang waktu perjalanan, tidak boleh. Difoto terus dikosor. Kalau difoto saja boleh, yang tidak boleh yang dikosor. Tapi khilafan halen ulayani lil muzani kadue Imam Muzani. Hal sekolah yang dalam dinggon mendika sapa Muzani, mendikane ya justru menang opo kosor. Kalau Imam Muzani tetap saja mengatakan boleh walaupun dikosor di perjalanan. Iktibaran krono ngalap iktibar bihal kode iklawan tingkai kodo. Bihal kode iklawan tingkai kodo. Kama kaya dene keterangan slimata kalamun tinggal sapa wong, tinggale sholatan ing sholat fisihati ing dalam tingkah sehat. Lahu ikut tetep kadhe wong kodho uha utawi ngodoni sholat fil marodi ing dalam tingkah sakit kok idan halal lungguh. Kok idan halahu ikut tetep kadhe wong kodho uha utawi ngodoni sholat fil marodi ing dalam tingkah riang kok idan halal lungguh. Menurut Imam Muzani tetap boleh mengkosor sholat sing ketinggalan, sholat kok ngodoni sholat walaupun ngodoni sholat sing ketinggalan mau bukan dalam perjalanan, tapi dikodoni di waktu perjalanan dan dikosor. Menurut Imam Muzani tetap boleh disamakan seperti sholat ngodoni sholat pas lagi riang orang bisa ngadeg, padahal pas lagi dia ketinggalan sholat sing kudu ngadeg karena mampu ngadeg, tapi orang sholat terus dikodoni nang waktu meriang, dia pun masih boleh mengkodoni dengan duduk karena memang pada saat meriang dia tidak bisa berdiri, bisanya duduk, boleh. Itu disamakan seperti itu. Afi Rodatul Talibin ing dalam kitab Rodatul Talibin al juz'a ing dalam juz al awal kang awal sahifah 389. Wa amal maqdiyatu anapun utahe salat qadha. Wa amal maqdiyatu anapun mulai salat qadha iku fa'in fatat mongko lamun pot apa maqdiyah fil hadiri ing dalam umah hadir bukan musafir. Wa qadha halan ngodoni sapa wong ha ing salat. Wa qadha halan ngodoni sapa wong ha ing salat bisafari ing dalam lelungan, maka jawab amma lam yaksur mongko ora kena ringkes sapa wong, mongko ora kena salat kosor sapa wong. Khilafan halen layani lil Muzani kadue Imam Muzani. Jawabannya ya tidak boleh dikosor menurut kaul yang sahih. Tapi Muzani berbeda sendiri, mengatakan tetap boleh dikosor. Kalau kita mengambil yang mana, ini dua-duanya boleh. Kita mau memperbolehkan ya karena ada yang memperbolehkan. Muzani termasuk mujtahid fatwa yang bisa berfatwa. Pertanyaan yang ketiga, hal ittafaqo al ulama annal asi bisafarihi la yajma'u wa la yaqsur. Hal ittafaqo ana sepakat sapa al ulama sepakate annal asi ing temen sedune wong sing maksiat bisafarihi kelawan lelungane ngasi wong sing maksiat iku layaj bangu ora oleh jamak sapa ngasi wala yaksurulan ora oleh ngosok sapa ngasi. Apakah ulama sepakat kalau orang yang bepergiannya, safarnya, tujuannya untuk maksiat, apakah tidak boleh menjamak dan tidak boleh mengkosor? Pertanyaan, apakah semua sepakat? Kalau maksiat di safar Syafi'iyah kebanyakan tidak boleh mendapatkan rukhsah jamak, tidak boleh mendapatkan rukhsah kosor, kecuali maksiat fi safar. Niatnya kamu memang kalau maksiat niatnya silaturahmi, tapi di tengah jalan ada maksiatnya, itu namanya maksiat fi safar, itu tidak masalah, tetap boleh jamak, tetap boleh kosor. Yang jadi masalah ketika maksiat fi safar,
Maksud bisafar berarti memang dari rumah tujuannya ada tujuan maksiat, perjalanannya dengan tujuan maksiat. Nah ini yang menjadi masalah. Apakah semuanya sepakat seperti itu? Kalau orang bertujuan berpergiannya itu tujuannya ada unsur maksiat ya, apakah masih boleh mendapatkan rukhsah jamak dan qasar? Jim jawabannya la, orang sepakat. La ittafaqu, orang sepakat. Artinya ada yang tetap membolehkan qasar, ada yang tidak memperbolehkan qasar. La, orang sepakat. Di anal muzani kalau teman-teman Imam Muzani mana? Di anal muzani kalau teman-teman Imam Muzani minal a'immatina saking piro-piro imam kita. Kala ngendika sapa Muzani. Ngendikane Muzani langsung di anal muzani kalau teman-teman Imam Muzani min a'immatina saking piro-piro imam kita iku kala ngendika sapa Imam Muzani. Ngendikane ya tarakhusu ulih keringanan masih tetap mendapatkan rukhsah sopo al-asi wong sing maksiat bisafar bertujuan untuk maksiat tapi masih mendapatkan rukhsah, mendapat keringanan, boleh mengqasar, boleh menjamak sholat. Kama kaya dene keterangan fi Hasyiatul Qulubi kang tetep ing dalam keterangan kitab Hasyiatul Qulubi al-juz al-awal sahifah 302. Qaluhu penghentikan musannaf wala yatarakhasu al-asi. Wala yatarakhasu, ini pokoknya kebanyakan ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh mengqasar kalau tujuan bepergiannya untuk maksiat. Wala yatarakhasu ora ulih keringanan jamak qasar sapa al-asi wong sing maksiat, wong sing bepergian tujuannya maksiat. Tapi khilafan hal mulayani Muzani kadua Imam Muzani min a'immatina setengah saking kira-kira imam kita. Walau syarokat lamun sekutonan, lamun berbarengan sekutonan fi safarihi ing dalam lalungane wong sekutonan antara apa dan apa bainal haramin ing dalam antara perkara kang haram wajah izin dan perkara kang oleh. Jawabillahu lam yatarakhas mongko ora oleh keringanan sapa wong. Nah berarti kalau ada unsur maksiatnya, kalau ada unsur ibadahnya, unsur kebolehannya itu tetap tidak dirukhsah menurut jumhur kebanyakan ulama, karena ada unsur haramnya itu dari maksiatnya, maka tidak dirukhsah menurut jumhur ulama. Tagliban krono lindi lin mani kaduwe perkara kang nyegah. Tagliban krono lindi lin mani kaduwe perkara kang nyegah. Wa fi bukhiyatil mustarsidin dalam keterangan kitab Bukhiyatul Mustarsidin al-juz al-awal sahifah 159. Faidatun ay hadhi faidatun utawi iki iku faidah. Jawaz menangakan memperbolehkan sapa al-Muzani Imam Muzani ka Abi Hanifah koyo pendapat Abi Hanifah juga memperbolehkan al-qasra ing ngosor walau lil asilan senajan maksiat kan senajan kaduwe wong sing maksiat bisa farihi kelawan lalungane wong walau lil asilan senajan kaduwe wong sing maksiat bisa farihi kelawan lalungane wong. In huwa krana utawi qasar iku azimatun pokok. In huwa krana utawi qasar iku azimatun pokok indahuma munggueh Muzani lan Hanafi. Indahuma munggueh Muzani lan Hanafi. Wa fihi lan iku tetep ing dalam qasar fashatun utawi kejamberan azimatun kang gede. Fashatun utawi kelonggaran atau kejembaran azimatun kang agung, karena dalam perjalanan itu menjadi luas, boleh mengkosor walaupun dalam keadaan maksiat. Ini kalau pendapatan Muzani dan Imam Hanafi. Baik, mayoritas Syafi'iyah tetap tidak boleh kalau ada unsur maksiatnya. Idyan duru krono langka. Idyan duru krono langka. Khoyatan nuduri
Ghayatan mudik lawan katoke langka banget. Opo musafiru ghairu asin lelungan, opo musafiru ghairu asin lelungan sing ora ana unsur maksiate. Ini juga sebagai penguatnya Imam Muzani dan Imam Hanafi, karena sangat jarang sekali orang bepergian tanpa ada unsur maksiat. Irdian dulu krono langkap banget. Ghayatan nungguri kelawan katoke langka. Apa musyafiru ghairu asin lelungan sing ora ana unsur maksiat. Kama laukana koyo oleh ono koyo lamun ono kama koyo dene keterangan silema laukana lamun ono iku alaihi tetep ing atase musafir opo denun utang sifatnya denun halun kang kenceng itu utang yang kontan harus dibayar pada saat waktu yang ditentukan. Denun halun bahwa utawi musafir iku maliyun wong sing mampu wis mampu bayar illa bidoni ridho dainihi kejaba kelawan done ridene wong sing ngutangi, kejaba kelawan done atau persangkaane ridone wong sing ngutangi. Wa mana'an lan nyegah sapa Muzani al jam'a ing jamak mutlaqan lawan mutlak. Kalau masalah qasar Imam Muzani masih boleh walaupun maksiat, tapi kalau masalah jamak itu sepakat tidak boleh jamak. Wa mana nyegah sapa Imam Muzani an Hanafi al jama' ing jamak mutlaqan lawan mutlak ila fi nusuki kejaba ing dalam ibadah ihram. Nusuk itu ibadah ihram. Ila fi nusuki kejaba ing dalam ibadah ihram. Ya Arafah yang dalam kota Arafah wa Musdalifah dalam kota Musdalifah. Wa madhabuna utai madhab kita kamalikin kaya madhab Imam Malik wa Ahmad dalam madhab Imam Ahmad iku manuhu nyegah jamak lil asik kadhe wong sing maksiat. Kalau qasar masih ada perkhilafan, tapi kalau jamak semuanya sepakat tidak boleh menjamak bagi orang yang bepergian maksiat. Fasara mongko dadi apa al jam'u jamak lil asi kadhe wong sing maksiat dadi iku mumtaningan kacegah. Fasara mongko dadi apa al jam'u jamak salat lil asi kadhe wong sing maksiat dadi iku mumtaningan tercegah ittifaqan kelawan sepakate ulama. Fal yatanabbahu mongko becik eling sapa wong lahu kadwe ittifaq, maka ingatlah itu sudah sepakat. Indah habis lambung opo ba'isun opo qaluhu Imam Ba'isun. Jawabannya kalau qasar masih ada perkhilafan, masih ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau jamak, untuk menjamak sepakat orang yang bepergian dengan maksiat ada unsur maksiatnya maka tidak boleh menjamak. Sepakat.